Yo, what's up? Um, para sa mga barbero ha, ah, labi pagpanahon sa Domingo, dili punta mo palabi og boylo, dita mo palabi og kanang paspas og maayo. Kay kadugayan, di na magkadimao itong agi. Wa na, basuraan ta kapaspas. Ang ato agi, wa na mao. Kabalo ko daghan mga naigo. Relax ba, relax kanang bahalag dali. Basta kwapo lang pod. Dito mataka-taka og dali iya pagkahuman. Wa di ay nakadimao. Bitaw. Labi pa kanang adlaw Domingo. Tama-tama lang. Basta gwapo gyud mong agi, di ta palabig dali-dali kay madisgrasya niya ba masipyat ta. Mga samad niya ha. Okay?